সবাইকে আমি মোহনা একটা ছোট্ট वीडियो নিয়ে চলে এসেছি। आज जो मैं स्टॉक दिखा रही हूँ ये पूरा ही अलग तरीके का साड़ी है। ये जो मैं साड़ी दिखा रही हूँ ये पूरा ही मंगलगिरी के ऊपर है, लेकिन मंगलगिरी के ऊपर डिजिटल प्रिंट है। এই যে শাড়িটা আমরা দেখাচ্ছি আজকে সেটা কিন্তু একদম টোটালি ডিফারেন্ট। দেখতেই পাচ্ছ এটা কিন্তু পুরো मंगलगिरी উপরে ডিজিটাল প্রিন্ট, তার সাথে उसके साथ मिलेगा ये टेम्पल पार्ट। जस्ट लुक द क्लासी लुक ऑफ दिस साड़ी, सो ब्यूटीफुल। और इसका पल्ला देखिए, पूरा पल्ला में भी डिजिटल वर्क है, उसके साथ आपको बीपी भी मिल जाएगा। तो বুঝতেই পারছেন কতটা সুন্দর আর কতটা সফট, অল ওভার বডিতে কিন্তু এরকম ডিজিটাল প্রিন্ট থাকবে। এগুলোর কালার্স আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, প্রচুর কালার্স এসছে। ये जो कलर है ये फिरोजा के ऊपर में है, बहुत सुंदर है। हर एक में डुअल टोन है, हर एक की साड़ी के ऊपर डुअल टोन है। ये जा रहा है फिरोजा का ऊपर, ये जा रहा है पीच के ऊपर गोल्डन। बहुत सुंदर साड़ी है। अगर आप लोगों को ये साड़ी बुक करना है एक स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कर दीजिए। যদি আপনার এই শাড়িগুলো পছন্দ হয়ে থাকে তো অবশ্যই স্ক্রিনশট দিয়ে বুক করবেন। এটা পুরো মাস্টার্ড ইয়েলোর উপর দেখতেই পাচ্ছেন কি সুন্দর ডিজিটাল প্রিন্ট করা আছে। আর লাস্ট আমার ফেভারিট পুরোটাই যাচ্ছে এমারাল্ড গ্রিনের উপরে। এই দেখুন এই পুরো কাজটা খুবই সুন্দর শাড়ি। যদি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই স্ক্রিনশট দিয়ে বুক করে নেবেন। আমাদের বুকিং নাম্বারটা কিন্তু বায়োতে দেওয়া আছে। আর কেমন লাগছে আমার স্টোরটা, বিকজ আজকে ফার্স্ট টাইম আমি স্টোর থেকে ভিডিও করছি, সেটাও কিন্তু কমেন্টে জানাবে। আজকের জন্য এইটুকুই, আবার আসছি নতুন ভিডিও নিয়ে।